चार छुरी मार क्या लगाएगी साबमारकुल इउनियन 5 नम्बर वार्ड आय जारातली नुरुल कबिर तारा रासल मेम्बर हल बाईफुट तार 20 तारीख आय नामाज पढ़ी आसार टाइम नामाज पढ़ी 5टा बाजे बाड़ी गए आरा कथा होदिन जारात बाइल तार बाजा कथा होदे दूर मारे ते आयर पीछे तो बाप अतिरिक्त बापे और छुरी मारे आती क्या पीछे खियाल कर शादी चार छुरी मारे क्या लगाएगी क्या लगाई रे तब आरा तो मारे छुरी भीतर गल तार भीतर गल तार बादे यार आगे लाल हन हताबार्ता नाई हन बाड़ाबाड़ी नाई हन किछु नाई तीन दे आर पुर सम्पत्ति आछे आर चाचार सम्पत्ति आछे एवं आर बापर सम्पत्ति आछे जा आछे सम्पत्ति बिगिनारे ताराओ तो बई आर बेगुन बइएर पिता बड़ी बिक्री बागबुटारा करे जे तरफा एत लगे जार गाने बाते स्वाधीन भावे ताइब आय हता करी बोली रे तार बादे आर अतिरिक्त बापाइएर आर छुरी मारे दिए ते फबात आगे बहुत क्षमता देखाइए तार क्षमता देखा दे एखोनो क्षमता एबार दिए आवामी लीगर नेता प्रभावशाली नेता कमल जड़ित तारपर एखोनो फबारिन देखार विभिन्न मानुष लइरे तार विभिन्न सन्त्रासी बानी लई इति जड़ित तार निशा बानिर मदर व्यवसा इनले जड़ित इनर साहाय्य सहयोगिता करे देश मारा बहुत अबोध इया करे मस्जिद माद्रासार पर्यटन लुटपाट करिए बहुत सन्त्रासी करे हार क्षमता देखाय आरा जगह जमीन बहुत लुटपाट कर गया गए एखोनो एक क्षमता एखोनो देखार रासाल मेम्बारे एखोनो आरे उनकी दे तोर मारि फेलाइले हथिया खरच हईब तोर मारि फेलाइले समाज दियाल हारा पड़ब समाज दियाल हारा विभिन्न उनकीदेर तार उनकिए आरा रात बियाले चलाफेरा करे तार तो এখন बई लागे এখন दिन चलाफेरा करते बई लागे आय निरहज्ञ मानुष आय शनिकाल सदियाबा जे ग्राम मारे विभिन्न मानुष आछे अनार तदন্ত करते आय शनिकाल दिन एखर शनिकाल हताहारा हारी बाड़ाबाड़ी शनिकाल सदिया पर्दात गुजी बोले निला रेकर्ड नहीं आछे आय सुস্থ বিচার আর নিরাপত্তা জানার নিরাপত্তায় বিচার চাই তারপর রাসাল মেম্বার হচ্ছে আর জাড়াতো ভাই তারপরে ইতের মানে জায়গা জমি নিয়ে মানে আর দাদা আর আব্বা আর ফুফি বেকুনের বাক আছে এড়ে ইতে শুধু ইতে নিজের দাবি করে বেকুনো যখন বাক তো আর ইতে মানে সবসময় যখন আর আব্বু হইয়ে কিন্তু হইয়ে না আর আব্বু ইয়া নলাই বলি ইতে আর সবসময় হুমকি দেয় ইতার হুমকির হারণে আর হনমিককে মানে কিছু করি না হারি সবসময় হয়রানি করে আর সবসময় একখান শুধু আর হয়রানির মাঝে ফেলাই দেয় ইতার আল্লাহ বলি কিছু করে আর ইতে ঘরের ইতার বলে আর পড়া লেখা কলেজ বেগ বন্ধ ইতার বলে আর বেগ বন্ধ আর আব্বু তো সৌদি আরব আসছিল 26 বছর ধরি তারপর এখন ইন প্রতিবাদ কিয়া করি না পারে জায়গা সম্পত্তির ব্যাপারে আর আব্বু আইরে যার জায়গা তার বুঝাই দিবলা স্যার ইতো হদে হনিকের জায়গা নাই জায়গা হইলে দে বেকি না আয় হাইম দে কিয়া হাইড না পারিব হাল হাড়ি কুহির গলা হন ফায়দা নাই তোর যে দুধ দিয়ে দুলই তাক এর প্রতিবাদ করতে যাইলে আর আব্বুরে মানে মারি ফেলাইবার হুমকি দি হয় তোর টোরা গুজম তুই কি করতে পারবি বারবার এন হওয়ার হারণা আর আব্বু প্রতিবাদ করে যার জায়গা তারা বুঝাই দিও ইয়া তুই কি করবি দেহ তোর মারি ফেলাইম দে এবার তুই তো মানে বিভিন্ন ব্যবসা করে এইবার বিভিন্ন মানে খারাপ কিছুর ব্যবসা করে এবার তো কালোটিয়া আছে যে ইউনোর মানে ইন্ডিয়ার আর কিছু করতে চাইলে এবার ইন্দি গিয়া করি ফেলা মানে আর হনো কিছু আইতো না দেখবো মানুষের সাক্ষী দিত না দেয় কিছু করতো না দেয় এতলা বলে আর কিছু করি না পারি এতলা আর আইনের আসতে চাই আর হনেকান মানে আর বইনের কলেজত যাইতে না দেয় আর বইনের বিভিন্ন ধর দর্শন গজ্জম তরে এন গজ্জম সেই গজ্জম এন হারনে আগত তো বাড়ি না পারি আর ঘরত মাঝে ফানি নুড়ে ফানি উগো ফাইকে সেটা ফাইকে দেবো হয়তো নদীতে এন দিলা নির্যাতন করে অহন আর আইনের হাসি বিশ্বাস যায়।